सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो इब्तिदान पैदा करने वाला और दोबारा पैदा करने वाला है, बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, अज़ीम अर्श वाला और जो चाहे उसे करने वाला है। उस ज़ात ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया और उनके लिए तकदीरें मुतअय्यन फरमाईं, उनके लिए मौत का वक्त मुक़र्रर फरमाया जिससे न एक साथ पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक व साझ ही नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और रसूल हैं जिन्हें जवामिउल कलीम दिया गया। वो लुग़त अल्लाह बोलने वालों में सबसे ज़्यादा फसीह हैं, अमीन अरबी रसूल हैं। अल्लाह ताला का दरूद व सलाम नाजिल हो उन पर, उनके पाको बाज़ नेकोकार आले बैत पर, उनकी बीवियों उम्महातुल मोमिनीन पर, उनके रोशन व पाकीज़ा सहाबे किराम पर, क़यामत के दिन तक हक़ के साथ उनकी इत्तिबा करने वालों पर और बहुत ज़्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, ए लोगो, मैं आप सबको और ख़ुद को उन चीज़ों की वसीयत करता हूँ जिनकी अल्लाह ताला ने अव्वलीन व आखरीन को वसीयत की है। आगाह रहो, अल्लाह ताला का कमा हक़्क़हु तक़वा इख्तियार करो, इस्लाम के मजबूत कड़े को पुख्तगी से थाम लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वाकई हमने उन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और तुमको भी यही वसीयत की है कि अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह के बंदो, अरबी मुस्लिम समाज की तरक्की और उसकी शनाख्त की जिला उसे अपने दीन पर फ़ख्र करने और अपनी ज़ुबान को मजबूती से थामने में मख्फ़ी है, इसलिए कि इंसान का दीन और उसकी ज़ुबान दोनों हकीकी ताल्लुक़ की दो बुनियादें और दो महवर हैं। दीन उसका क़ल्ब है और लुग़त उसकी ज़ुबान है। दीन उसका क़ल्ब है और लुग़त उसकी ज़ुबान है। जब लिसान यानी ज़ुबान दिल की रस्सी और उसका पैगंबर है तो लुग़त यानी लैंग्वेज उस दीन की शाख है जो खुली हुई अरबी किताब और लुग़त दाद बोलने वालों में फसीह तरीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मबनी है। बदीही तौर पर तयशुदा है कि कोई उम्मत बगैर ज़ुबान के नहीं पाई जाती है, न ही कोई ज़ुबान बगैर उम्मत के पाई जाती है। अरबी ज़ुबान यानी किताब अरबी मुबीन की ज़ुबान को ज़ुबानों के माबैन ऐसे ही मर्तबा हासिल है जैसे दीन इस्लाम को अदियान के माबैन एज़ाज़ व मर्तबा हासिल है। जब उम्मत का दीन दिल की रोशनी है तो उसकी ज़ुबान का नूर उसकी अरबी ज़ुबान है, इसलिए कि अरबी ज़ुबान कुरान व सुन्नत की ज़ुबान है, इबादत व इल्म की ज़ुबान है, फ़िक्र व अदब की ज़ुबान है, सक़ाफ़त व तमद्दुन और सियासत की ज़ुबान है। ये मुत्तहिदा ज़ुबान है जो रूए ज़मीन पर मौजूद 150 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को जमा करती है, जो कुरान नहीं पढ़ते हैं मगर इसी ज़ुबान में खा वो उसके अलावा दूसरी जो ज़ुबान भी बोलें। जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा है, अरबी ज़ुबान इस्लाम और अहले इस्लाम का शियार है, ज़ुबानें कौमों के अजीम तरीन शियारों में से है जिनके ज़रिए वो मुमताज़ होती हैं। अल्लाह आप सब की हिफाजत फरमाए। आगाह रहो और जान लो कि इंसान जिस कदर भी अपनी निगाह दौड़ाए और कान लगाकर सुने, लेकिन वो अरबी ज़ुबान से ज़्यादा मीठी, उससे ज़्यादा मजबूत और उससे ज़्यादा गहरी ज़ुबान नहीं पाएगा। कोई मौजूदा ज़ुबान उससे करीब होने की इस्तिताअत नहीं रखती है, चे जाए कि उसके शाना बशाना हो। बल्कि दुनिया की बहुत सी ज़ुबानें अरबी असल वाले कलिमात को समोए हुई हैं, कैसे न हो, और वो हमा जहत हरूफ के ज़रिए मुमताज़ है। उसके नुत्क़ के मखारिज हलक से लेकर दोनों होंठ तक पर बंटे हुए हैं। उस पर मुस्तज़ाद ये कि वो ऐसे 7 हरूफ के ज़रिए मुमताज़ है जो दूसरी किसी और ज़ुबान में नहीं है, और वो दाद, त्वा, ऐन, गैन, हा, त्वा और क़ाफ है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसलिए कि अरबी ज़ुबान गहरे माजी का वर्सा, रोशन हाजिर की दौलत और पुरुमीद मुस्तकबिल की मीरास है। ये तीनों ज़माने नहीं हैं मगर पूरी तारीख़ में कौमों की तहरीर शुदा उम्रें
اس لیے کہ اس کے ذریعے بہت سے ایسے لوگ شرف یاب ہوئے جو اصلاً ان میں سے نہیں تھے، جنہیں بنیادوں کی تاسیس اور اینٹوں کو صف بستہ کرنے کے بعد اس کے انوکھے قلعے کو بنانے میں سبقت حاصل ہے۔ تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اس کا دستور وضع کیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اس کے فقہ کی بیج بوئی، ان میں سے بعض اس کی بلاغت کے مؤسس ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اس کی لغت کو مرتب کیا۔ یہ سب اور ان جیسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے بولنے کا شرف حاصل کیا، جبکہ وہ حقیقتاً اہل زبان سے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کتاب مبین کی زبان ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، فصیح زبان کے عادی ہونے کا اثر زبان تک پر محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اثر گہرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ عقل، اخلاق اور دین پر مضبوط و واضح اثر ڈالتا ہے۔ وہ صحابہ و تابعین میں سے اس امت کے سابقین سے مشابہت اختیار کرنے پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ ان کی مشابہت عقل، دین اور اخلاق میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت خوب کہا ہے، یقیناً قرآن کی فضیلت وہ شخص جانے گا جس نے عرب کے کلام کو سمجھا، پھر علم اللغہ، علم عربی، علم البیان کو جانا، اور عرب کے اشعار، ان کے خطبوں، فخر کی جگہوں کے لیے ان کی لسانی مقابلہ آرائیوں اور ان کے رسائل میں غور کیا۔ اللہ کے بندو، عربی زبان کو سکوڑنے اور اسے حاشیہ پر پہنچانے میں تہذیبی مشارکت اور تکنیکی انقلاب کا کلیدی رول ہے، یہاں تک کہ اس کا راستہ بدل گیا اور وہ اپنی سمت اور صحیح سیاق سے منحرف ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عربی سماج اور پوری عربی امت کے لسانی رابطے میں سلبیات ظاہر ہوئیں، حالانکہ اس کی زبان ہی اس کی شخصیت کی تشکیل میں کلیدی عنصر ہے۔ جب ایسا ہوا تو بلا جھجک بیان کرو انہوں نے بغیر حرج کے شکستہ شناخت اور خلط ملط زبان کے بارے میں جنہوں نے ثقافتی خلل اور علمی کمزوری پیدا کی، اس لیے کہ معاشرے برتن کی طرح ہیں جس میں تمام ثقافتیں گرتی ہیں، مگر یہ کہ ان ثقافتوں کے ایجابیات و سلبیات عربی زبان کے ان سے ہم آہنگ ہونے میں اتار چڑھاؤ کا مرہون ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان کا سماج کی تشکیل میں 3 کام ہے جو سوچنے کا آلہ، باہمی تفاہم اور سماجی رابطے کا وسیلہ، اور فرد و معاشرے کی شخصیت کا عنوان ہونے میں جلوہ گر ہیں۔ پھر بھی اس بنیاد کو ذہن میں رکھنے کے تئیں بہت سارے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے وہ بالکل حاشیے اور پریشان کن کنارے پر پہنچ گئی ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے بہت سارے استعمالات میں اس کے علاوہ دوسری زبان کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ بصیرت مند خود اپنے اہل کے مابین غیر عربی زبان میں بات کے سیلاب کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ یہ چیز واضح طور پر غیر عربی ناموں، گھروں میں اور بازار میں بغیر ضرورت غیر عربی میں بات چیت کرنے اور جگہوں، اداروں، مصطلحات، تجارتی اسٹوروں اور ان کے علاوہ کا غیر عربی زبان میں نام رکھنے میں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے محبین کو اجنبیت و شکستگی کا احساس ہونے لگا، جس نے ان میں سے بعض عربی زبان کے محافظین کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ عربی بولنے میں اپنی زبان شرم کے ساتھ ہلائیں، عار دلائے جانے، مذاق اڑائے جانے یا ناپسندیدگی کے ڈر سے، یہ جبکہ وہ طنز کسے جانے یا حقیر سمجھے جانے اور ایسا جامد قرار دیے جانے کے تیر سے محفوظ رہیں جو دوسری زبان کے نئے الفاظ کو اچھی طرح ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ان کے وہم کے مطابق اس کی چمکدار چادر اوڑھ پا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر تم تعجب کرو تو تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو قرآن کی زبان کی طرف نسبت رکھتے ہیں، وہ
उस चीज की कमा हक हो कदर नहीं कर पा रहे हैं जो अल्लाह ने उन्हें अनोखी जुबान और फसीह नुत्क की शक्ल में अता फरमाया है। चुनांचे उन्होंने उसकी हैसियत घटाई और उससे बेपरवाह हो गए। अगर वो गौर से देखने वाले की बसीरत के साथ देखें कि बकिया कौमें अपनी जुबानों का कैसा एहतराम करती हैं और उसे उन चीज़ों से कैसे महफूज रखती हैं जो उसमें खल्त मल्त होती हैं, चे जाए कि वो चीज़ें हों जो उससे टकराएं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो अजनबी जुबान के साथ अपनी जुबान की जंग के खतरे को हथियार से लैस लश्करों से उनके वजूद पर होने वाले खतरे से ज्यादा खतरनाक शुमार करते हैं। इसलिए कि जुबान की जंग एक साल में इस कदर यलगार करती है जितना फौजें दहाइयों में नहीं कर पाती। लोगों को चाहिए कि अरबी जुबान से मोहब्बत के लिए अपने नफ्स को तैयार करें, यहां तक कि उसकी इज्जत के साथ अपनी इज्जत को जोड़ कर देखें। इस जुबान के साथ जो उनके रब की किताब और उनके रसूल की सुन्नत की जुबान है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसमें अपना मस्कन, अपना वतन और अपनी पनाहगाह देखेंगे। उसे अपने वसीओ कुशादा दुनिया की सरहदें देखेंगे। गरचे उसके अहल उसे बेयारो मददगार छोड़ दें, उसकी तरफ निस्बत करके शर्फयाब होंगे, उसमें बात करके फख्र करेंगे, उसे सुनकर उनसियत हासिल करेंगे। नौवारिद जुबानों के सैलाब के सामने उसे जामिद जुबान बनाए जाने पर अफसोस करेंगे। सचमुच उम्मत अगर अपनी जुबान को ज़ाये करेगी या उससे गाफिल होगी तो वो किस जुबान से शर्फयाब होगी, और वो उसके अलावा तमाम जुबानों पर फख्र करेगी। उम्मत अरबिया में बहुतों की जुबान पर आजमी जुबान के आने से खौफ होता है। उम्मत ने अगर अपनी जुबान को वाज़ेह अव्वलियत नहीं दी ताकि दोबारा उसे कायद जुबान बना सके तो वो बिला शक हदफ होगी कि रूपोश या रूपोश के करीब करीब बन जाए। अगर उसके बोलने या उसके पढ़ाने वाले उसे अच्छी तरह पेश करने, उसके असर और उसे साथ साथ चलने और मुकम्मल तौर पर समोने की उसकी कुदरत को बयान करने और उसकी तरफ रगबत दिलाने वाले वसाइल की तजदीद में कामयाब नहीं हुए, अगर वो ये सब नहीं कर पाए तो ये जाजिब जुबान जाजिब जुबान से दूर करने वाली जुबान हो जाएगी। इमामुल कुर्रा अमर ने कहा है, अगर अहले लुगत ने ये सब चीज़ें नहीं किया तो वो जाजिब जुबान से दूर करने वाली जुबान बन जाएगी। उम्मत में अरबी जुबान के ज़िया के दो असबाब हैं, दाखिली और खारजी। दाखिली सबब का इलाज जो उसके अहल और करीबी की जानिब से होगा, वही खारजी सबब के इलाज की दूरी तय करने का जिम्मेदार है। जो शख्स अंदरूनी इस्लाह की कुदरत रखे वही खारजी हमलों का इजाला कर सकेगा। अल्लाह ताला ही तौफीक देने वाला है और वही सीधे रास्ते की रहनुमाई करने वाला है। मैं अपनी ये बातें कहता हूँ और अपने लिए और आप तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। उसी से मग़फ़िरत तलब करो, वही बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है उसके एहसान पर, उसी के लिए हर तरह का शुक्र है उसकी तौफीक और नवाजिशों पर। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह आप सब की हिफाजत फरमाए। फिर जान लो कि जो लोग अरबी ज़ुबान को आजमी से बदलते हैं इस गुमान के साथ कि ये तरक्की की अलामत और फ़ख्र का राज है, तो अल्लाह की कसम उनका ये उल्टा गुमान है और वर्मज़दह को मोटा समझना है। हाँ, कभी कभार ज़रूरत व हाजत या तहसीन के लिए गैर अरबी ज़ुबान से तामुल किया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जब इस तरह की ज़रूरत पेश आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित को हुक्म दिया कि वो सीरियानी ज़ुबान सीखें। इसे अहमद ने रिवायत किया है। लेकिन हरज की बात यह है कि ये ज़ुबानें अरबी ज़ुबान की जगह ले लें या उससे आगे बढ़ जाएं या उसके मसावी हो जाएं। इसी तरह यह भी सही सोच नहीं है कि गैर अरबी ज़ुबान सीखने से रोकने में तशद्दुद इख्तियार किया जाए, जबकि उम्मत सख्त ज़रूरतमंद है कि वो दीनी, इल्मी, तहजीबी, सियासी और इक़्तिसादी तौर पर पहली सफ़ों में हो। ये अरबी के अलावा दूसरी ज़ुबानों को सीखे बगैर पूरा किया जाना मुमकिन नहीं है।
جو شخص اس ضرورت و حاجت کا ادراک کر لے گا وہ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ مشہور مقولہ ہے، جس نے کسی قوم کی زبان سیکھی وہ ان کے مکر سے محفوظ رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسری زبان کا سیکھنا مکر سے محفوظ رہنے کی علت تک محدود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے اے اللہ کے بندو کہ دوسری زبانوں کا سیکھنا مکر سے محفوظ رہنے کی علت تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بھی بڑھ کر صرف امن کی علت سے کئی مراحل آگے تک ہے۔ اس سلسلے میں خلاصہ و حاصل کلام یہ ہے کہ یہ زبانیں لغت سے نہ ٹکرائیں، جو کہ قرآن و سنت کی زبان اور اس امت کی زبان ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے تاکہ وہ لوگوں پر گواہ ہو۔ اس زبان کی جس خوبی پر اس کی تعریف کی جائے گی وہ یہ ہے کہ وہ پرانی، نئی اور جدت قبول کرنے والی ہے۔ کوئی زمانہ اور شہر خالی نہیں رہا مگر وہاں کے لوگوں نے اس میں وہ خوبیاں پائیں جو ان کی ضرورتوں اور نت نئی چیزوں کا ساتھ دیں، جیسے اسماء اور ایسے جدید ناموں کا بدیل وضع کرنا پرانے زمانے میں جو موجود نہ تھے، اسے ہی کبھی اشتقاق، تراش خراش اور تعریب کا نام دیتے ہیں اور کبھی ارتجال، قلب اور ابدال کا۔ اسی طرح کی اس کی خصوصیتوں نے دوسری زبانوں کو اس پر منحصر ہونے اور اس سے استفادہ کرنے والا بنایا ہے۔ قرآن کی زبان بلند ہوتی ہے، پست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ یہ اور درود و سلام بھیجو انسانیت کے سب سے بہتر شخصیت پر، محمد ابن عبداللہ، حوض کوثر کے شفیع پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے اور حکم دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندہ و رسول محمد پر، اور اے اللہ تو چاروں خلیفوں سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تابعین سے، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان سے، اور ہم تب کو اپنی بخشش اور نوازش سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ تو اپنی سنت اے اللہ مقروضوں کے قرض کو ادا کر دے، بیماروں کو شفا یاب فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں مر گئے اے اللہ انہیں تو بخش دے۔ اے اللہ تو ولایت ان لوگوں میں رکھ جو تجھ سے ڈریں اور تیرا تقوی اختیار کریں۔ اے اللہ انہیں بہترین مشیران عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہان مملکت کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک کی اور بندوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم سے بچا، اور سلامتی ہو مرسلین پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔